Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so inilah you punya lesson yang seterusnya. Okay, in the previous lesson, you all dah already belajar tentang 13.2, okay, nomenclature of benzene and its derivatives. And for today's lesson guys, kita akan masuk pada the third part ataupun the last part of this chapter 13.3, okay, which is apa? Chemical properties of benzene guys. Okay, so itulah apa yang kita akan bincang in today's lesson guys. Okay, so before kita start ni guys, saya nak cuba kita tengok satu scenario like this. Okay. Okay, you all dah already familiar dengan addition reaction kan? Remember? When was the last time you jumpa this addition reaction? When you learn apa? Topik apa? Alkene kan? Alkene akan berlaku addition. Okay guys, sekarang ni let's say kita ada benzene guys. Benzene kalau you all tengok so benzene kan ada 3 double bonds. Dia ada 3 carbon double bond kan di dalam dia punya structure. So bila ada 3 double bond, you rasa is it possible kalau kita buat bromination in inert solvent untuk kita dapat ini guys? You rasa adakah kita akan dapat dibromo compound like this? Seperti mana yang berlaku dalam alkene? Mungkin ada some yang kata macam betul je ni. Kan? Kita tengok betul ke tidak ni. Okay. Guys, sebenarnya kalau you nak tahu, kan kita dah bincang kan, benzene is not an alkene kan. Benzene is an aromatic compound. Jadi bila benzene is an aromatic compound, maksudnya guys, benzene dia tidak akan berlaku the same reaction seperti mana yang berlaku dalam alkene. Okay, because alkene adalah apa? Alkene adalah aliphatic hydrocarbon. Okay, benzene is an aromatic hydrocarbon. Maksud dua ini adalah two different compounds guys. So let's say kalau kita nak buat juga bromination untuk benzene you tengok okay, kita boleh buat sebenarnya bromination of benzene, tetapi kita mesti menggunakan different condition. Katakanlah for example kita nak buat bromination of benzene, boleh, tetapi guys dia tidak akan berlaku addition reaction. Instead what is going to happen dalam this reaction, dia akan berlakunya substitution reaction. Di mana what happen in this reaction, katakanlah kalau you all nak buat juga bromination kan, kita kena tambah something. Apakah something tu? Kita kena add catalyst guys. Maksudnya this reaction requires catalyst. Okay, sebenarnya reaction ni dia memerlukan catalyst kalau saya tuliskan dekat you all punya screen ni. Okay, actually this reaction required suatu acid Lewis catalyst ataupun Lewis acid catalyst, okay, FeBr3. Barulah reaction tu boleh berlaku guys. Tetapi kalau you all tengok pun dia punya reaction dia, nampak tak? Apa berlaku? Reaction tidak berlaku dalam ring guys. You tengok dia punya the number of pi bonds still remain intact. Maksudnya sebelum dia start dengan 3 double bonds, selepas reaction pun dia masih mengekalkan 3 double bonds. Guys, kalau you nak tahu, inilah sifat benzene guys. Benzene ni dia ada satu sifat di mana bila berlaku sahaja reaction, sebelum reaction dan selepas reaction dia akan mengekalkan the 3 pi bonds in the ring, ataupun kita katakan the aromatic ring akan remain intact. Maksudnya dia tidak akan berlaku sesuatu lah pada ring tu. Maksudnya sebelum dia kekal sebagai benzene ring, selepas reaction pun dia akan kekal sebagai benzene ring guys. Okay, nampak tak? Ini dikatakan perbezaan sebab kadang-kadang ramai yang confuse ni. Dia masa dia confuse, dia ingat benzene itu adalah alkene. No, benzene is not an alkene. Okay, benzene is an arene, ataupun kita katakan suatu aromatic hydrocarbon. Okay, so that is the uniqueness of benzene guys. Di mana benzene ni kalau you nak tahu, kita buatlah apa pun whatever you buat, you break, you buatlah apa pun, benzene ni tengok macam-macam kita buat kat benzene ni kan. So apa yang berlaku guys, benzene ring ni dialah sangat-sangat stable. Bila sangat-sangat stable, apa yang berlaku adalah tak kisah dalam apa-apa reaction pun, dia akan always maintain dia punya structure itu. Maksudnya the aromatic ring tu akan kekal juga sebagai aromatic ring before and after the reaction. Okay guys, jadi itulah basically apa yang kita akan tengok dalam this lesson.
Okay, we are going to look at the third ataupun kita subtopic, the third subtopic for this chapter 13, 13.3, chemical properties of benzene, guys. Di mana kita akan tengok apakah reaction yang boleh berlaku pada benzin. Okay, alright. Okay, jadi guys, in this lesson, actually this is the first part of 13.3. Saya terasa kita akan boleh cover semua. Nanti kalau tak sempat, kita akan sambung dalam the second part of this 13.3. Okay, so at the end of this topic, so apa yang you guys akan belajar, inilah dia guys. Yang pertama, I'm going to teach you macam mana nak explain the electrophilic aromatic substitution reactions untuk benzene. Okay, so what are those four reactions? You ada nitration, kita ada halogenation, Friedel-Crafts alkylation, and Friedel-Crafts acylation. And guys, keempat-empat ni ada apa tahu? Keempat-empat ni ada mekanisme dia yang you perlu tahu. Okay, you perlu faham, you perlu tahu, you perlu kena tahu nak tulis juga. Okay, so ada 4 more mechanisms in this topic. Okay, and then lastly, kita akan tengok juga macam mana nak explain the reactions of alkyl benzene. Ini tadi yang 4 yang pertama ni, the first 4 adalah the reaction of benzene ring itself. Benzene ring itu yang mengalami electrophilic aromatic substitution, tetapi untuk yang B ni guys, ini pula adalah reaction yang berlaku pada alkyl benzene. Alkyl benzene. So ada 2, kita ada oxidation with hot acidified potassium permanganate, ataupun kita juga boleh guna potassium dichromate, and lastly kita akan tengok sekali lagi halogenation ataupun free radical substitution. Siapa yang dah buat amali, dia tahulah kan you all buat toluene tu, ingat tak? Toluene bila kita expose under sunlight, kenapa dia berlaku reaction sama seperti alkene. Kan dalam eksperimen 4, you buat apa? You gunakan toluene dengan cyclohexane kan? Di mana cyclohexane ada tindak balas under sunlight. Okay, bila you buat bromination. Okay, toluene juga ada tindak balas bila kita expose dia under sunlight. Bila kita buat this halogenation. Maksudnya, toluene itu dia berlaku juga sama seperti in alkene. Dia juga berlaku free radical substitution guys. So tak apa, nanti kita akan tengok lagi dalam this lesson lah. Okay. Kita start dengan yang pertama dulu guys. Alright. Kita pergi pada part A dulu. Okay, reactions of benzene. Reactions of benzene. Okay guys, so basically kalau kita tengok sedikit overview tentang benzene ni guys. Benzene ni kalau you all nak tahu dia adalah suatu kita katakan compound yang sangat stable. Okay, dia adalah sangat stable dan dia juga sangat reaktif. Okay, di mana kalau you guys tengok dalam benzene ni. Okay, sebab you tengok kalau you tengok dekat diagram dekat bawah ni, kan benzene ada 3 pi bonds. So bila benzene ada 3 pi bonds, kita katakan apa tau? Benzene ini dia adalah suatu compound yang kita katakan dia punya electron density sangat tinggi. Kenapa dia electron density sangat tinggi? Sebab dia ada di sebelah atas dan di sebelah bawah ni adalah kaya dengan elektron. Dia punya pi electrons tu. So ini menyebabkan apa tau guys? This akan menyebabkan benzene ini dia akan terdedah kepada electrophilic attack. Maksudnya dia senang untuk diserang oleh elektrofil. Ialah bila dah kaya dengan elektron kan, elektrofil kan tak cukup elektron, betul tak? Kan, jadi bila elektrofil jumpa dengan satu spesies yang sangat kaya dengan elektron, apa berlaku? Kena serbu lah, betul tak? Macam itulah maksud saya. Maksudnya bila benzene sangat kaya dengan elektron, that's why benzene ni akan always exposed to attack by electrophile ataupun electrophilic attack guys. Alright, seterusnya. Dan kalau you tengok juga, benzene kan ada berapa pi electrons? Benzene ada 6 pi electrons. Remember, dia fulfill apa? Huckel's rule kan? Dia ada 6 pi electrons. And due to this, itu juga yang saya katakan kan benzene sangat stable kan? Salah satu sebab kenapa benzene kita katakan is highly stable is due to the presence of these 6 pi electrons. Dengan adanya 6 pi electrons ni, dan you all pun dah tahu kan, these 6 pi electrons dia bukan setempat pada satu tempat saja. All of these 6 pi electrons akan berlaku apa? Akan berlakunya delocalization. They can always delocalize in the ring. Jadi bila sentiasa delocalize, itu yang menyebabkan benzene ini guys, dia tak cenderung untuk berlaku addition reaction. Tak seperti alkene. Dia tak sama macam alkene.
Alkin, kenapa dia boleh berlaku addition reaction? Because dia punya double bond itu, dia punya pi elektron dia tidak berlaku delocalization. Tetapi in benzene, since these 3 pi bonds ni are always delocalized in the ring, okay, kalau you tahu inilah sebabnya kan kenapa kita buat circle dekat tengah benzene ni. Untuk menunjukkan ketiga-tiga pi bonds itu ataupun all of those 6 pi electrons are delocalized in the ring. And due to this, sebab tu benzene tak boleh berlaku addition. So bila benzene ni tak boleh berlaku addition, maksudnya reaction tak boleh berlaku di dalam ring, reaction akan berlaku di luar ring. Dan di luar benzene ring ada apa? Ada hidrogen ataupun kemungkinan mungkin akan ada substituent, maksudnya reaction akan berlaku di luar. That's why bila berlaku di luar, that's why the type of reaction yang berlaku pada benzene adalah electrophilic substitution, guys. Bukan electrophilic aromatic substitution dan bukannya electrophilic addition seperti mana yang berlaku in alkene. Okay. Right. Itu serba sedikit lah, sedikit saya ceritakan tentang ni. Okay, so this is the type of reaction yang berlaku pada benzene, guys. Okay, so this is the most characteristic reaction of benzene. Maksudnya benzene ni, dia tak ada reaction lain, guys. Ini sahaja, the only kita katakan type of reaction yang akan berlaku pada benzene, electrophilic aromatic substitution. Di mana, guys, in this reaction, apa yang akan berlaku adalah the hydrogen atom of benzene, okay, one hydrogen atom of benzene is going to be replaced ataupun kita katakan is going to be substituted by an electrophile. Dia akan digantikan dengan electrophile. Sebab tu dapat nama electrophilic aromatic substitution. Kenapa? Sebab H tu bila keluar, H akan keluar sebagai electrophile dan electrophile lain akan ganti tempat H tu. See, electrophile in, electrophile out. Sebab itu dapat nama electrophilic aromatic substitution, guys. So kalau you all tengok dia punya general equation is like this. So kita ada benzene. Okay. So untuk memudahkan saya tunjukkan jugalah ada satu H dekat luar ni. Tapi sebenarnya you all kena tahu ni sebab ada H here, H here, H here, sini pun ada H, sini pun ada H. Ada kan C6H6, remember? Kan molecular formula of benzene kan. Jadi saya hanya akan tunjukkan satu saja. Okay, so apa yang berlaku dalam this electrophilic aromatic substitution? So this H akan digantikan dengan electrophile. Maksudnya kita ada benzene, okay, reacts with an electrophile. So apa berlaku, guys, in this reaction? Okay, that particular H ni, this H, okay, akan digantikan dengan electrophile. Nampak? Electrophile akan ganti tempat H dan mana pergi H itu, guys? So H itu akan keluar sebagai H+. Dan H+ itu apa? H+ juga adalah electrophile. Nampak tak? Itu yang dikatakan electrophilic substitution. Okay? Electrophile replaced by electrophile. Okay? So this is the general equation untuk electrophilic aromatic substitution. Right, seterusnya Okay guys, sekarang saya nak tunjukkan apakah reactions yang you all akan belajar untuk electrophilic aromatic substitution ni. Jadi all together ada 4 reactions, guys, untuk benzene under electrophilic aromatic substitution. Ada 4, guys. So what are those 4? Yang pertama kita ada reaction of benzene with halogen. Okay, reaction of benzene with halogen. So this halogen here could be either chlorine or bromine. Okay, and then this reaction, guys, dia kena ada ini. What is this? So dia kena ada Lewis acid. Okay, kita kena tambahkan Lewis acid. In this reaction, actually, Lewis acid dia ada 2 function. First, dia bertindak sebagai catalyst in this reaction, and second, dia juga bertindak untuk nak polarizekan this halogen molecule. Tak apa, nanti saya akan cerita lebih detail lagi lepas ni. Okay, tapi yang penting kat sini mesti ada Lewis acid, guys. Kalau tak, reaction tak boleh berlaku. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? So H, katakanlah dekat sini saya letakkan H here, supaya nanti senang nak nampak. So apa yang berlaku, guys? This H is replaced by halogen. For example, kalau kita guna chlorine, sini akan ada Cl lah, chloro. Kalau you guna bromine, sini akan ada Br. Okay, and then dia punya side product adalah hydrogen halide. Alright, guys, so this reaction namanya adalah halogenation.
Masih lagi halogenation. Cuma bezanya kalau you guna chlorine is chlorination, you guna bromine dia akan jadi bromination. Jadi you nampak tak? Ini nama tindak balas tau. This is the name of reaction. Kan sebelum saya kata name of reaction ni banyak. Tetapi type of reaction hanya 4 tu saja yang you belajar kan. Elimination, addition, rearrangement, substitution kan. Tapi name of reaction sangat banyak. Okay, so this is the first reaction. The second reaction yang boleh berlaku pada benzene guys adalah reaction of benzene with apa ni? HONO2. Okay, saya tahu ramai yang akan rasa pelik sebab biasanya yang you biasa jumpa apa? Yang you biasa jumpa HNO3. Okay guys, sebenarnya sama je ni. HNO3 dengan HONO2 adalah dua benda yang sama, which is nitric acid. Okay, nitric acid. Jangan sebut HONO pula. Ini bukan HONO ini nitric acid. And guys, kalau you nak tahu this reaction, actually this nitric acid mestilah nitric acid yang pekat. Concentrated nitric acid dan kita tambah sedikit concentrated sulfuric acid. Ini pun sama this strong acid juga dia punya function actually juga bertindak sebagai catalyst. Dia juga actually adalah catalyst to speed up this reaction lah. Jadi in this case guys, apa yang akan berlaku? This hydrogen is going to be replaced by NO2. Okay, dia akan diganti dengan NO2 dan you akan dapat apa? You akan dapat nitro. Ini pun baru dalam the previous lesson you dah belajar kan, nomenclature of derivative of benzene. So ini adalah nitro benzene. Kita akan dapat nitro benzene guys. And the name of this reaction is nitration. Okay, nama lah tindak balas ni lah, nitration of benzene. So this is the second reaction guys. The third reaction yang you akan belajar untuk benzene ini adalah reaction dengan what is this? RCl ni apa? What is RCl? Alkyl halide ataupun haloalkane. Haloalkane. Dan this reaction juga kita mesti tambah Lewis acid. In this case dia gunakan aluminium trichloride, AlCl3. Okay guys, dalam this reaction since we are dealing with alkyl, maksudnya apa? Akan ada possibility untuk membentuk carbocation. Jadi bila ada carbocation guys, you kena take note. Maksudnya apa? Dia punya R boleh berlaku rearrangement to form a more stable carbocation. Okay guys, what is the product, main product dia apa? Kita akan dapat alkyl benzene. Okay, so in this case you akan dapat alkyl benzene. Okay, dan side product adalah hydrogen chloride. Okay, kalau you nak tahu the name of this reaction is Friedel-Crafts alkylation. Okay, Friedel-Crafts alkylation. Actually ini nama dua orang Mr. Friedel and Mr. Kraft. Ini nantilah bila kita masuk pada this reaction, nanti saya akan terangkan dengan lebih detail tentang this reaction. And then the last reaction yang berlaku pada benzene guys adalah reaction of benzene with okay, this time apa pula ni? What do we call this compound class? So ini adalah acyl chloride. Namanya adalah acyl chloride. Okay, acyl chloride. Pun sama, this reaction also requires the presence of Lewis acid, AlCl3. Okay, and let's look at the products. The product yang pertama, kita akan dapat the main product. What is this? Apa ni? Kita akan dapat suatu ketone guys. Inilah aromatic ketone. Okay, aromatic ketone. Okay, dan dia punya side product sama juga, kita akan dapat hydrogen chloride. And the name of this reaction guys, so ini apa yang kita sebut sebagai Friedel-Crafts acylation. Nampak beza dengan yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi alkylation. Kenapa alkylation? Sebab kita masukkan alkyl, R kan alkyl. Dalam acylation, kita gantikan H dengan apa? Kita gantikan H dengan acyl. Acyl, inilah acyl. Sebab tu dapat nama acylation. Acylation. Jadi altogether there are 1, 2, 3, 4 guys, reactions of benzene. And all of these 4 reactions dia datang dengan mekanisme masing-masing. Dan itu you perlu tahu juga. Okay, so setiap satu ni ada dia punya own reaction mechanism. Okay guys, so inilah dia basically
apa yang you akan belajar untuk reaction of benzene. Ada 4 lah, reactions of benzene. Right. Seterusnya, ni tadi pun saya dah explain sebenarnya tentang benda ni kan. Kenapa benzene ni sangat senang di-attack oleh electrophile? Kenapa? Sebab itulah, sebab benzene kalau you tengok, dia ada 3 pi bonds, so itu dia menjadikan electron density dia sangat tinggi tau. Jadi sebelah atas dan sebelah bawah ni adalah kita katakan sangat electron rich, sangat kaya dengan elektron, so menjadikan dia sentiasa terdedah kepada serangan oleh electrophile. Sebab kalau you tengok benzene ni kan planar, flat. So bila flat, that's why sebelah atas dan sebelah bawah itu senang untuk diserang oleh electrophile. And that makes benzene ini, kita katakan dia punya pi elektron dia sangat senang untuk diakses oleh electrophile. Sebab itulah in this case benzene ini dia akan berlaku electrophilic aromatic substitution, guys. Okay, itu apa yang saya dah bincang tadilah sebenarnya, sama, benda yang sama je. Okay, nampak arrow sebelah atas, arrow sebelah bawah tu menunjukkan benzene sangat senang untuk diserang daripada sebelah atas dan juga sangat senang diserang oleh electrophile daripada sebelah bawah. Sebab apa? Sebab benzene ni kan planar, so dia punya pi elektron adalah kita katakan easily accessible, sangat senang untuk dicapai oleh electrophile.